अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, टीबी एक मूजी मर्ज़ है। पूरी दुनिया में अगर हम टीबी को देखें तो आज भी टीबी की वजह से लाखों बल्कि करोड़ों अफराद इसकी लपेट में आते हैं। अगर हम 2020 की आलमी रिपोर्ट को देखें हेल्थ के हवाले से तो 99 लाख से ज़्यादा अफराद टीबी का शिकार हुए और हर साल हम देखते हैं कि 15 लाख अफराद जो है इस मूजी मर्ज़ का शिकार होते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमने देखा कि पाकिस्तान ने एक मौसर और बहुत अच्छी हिकमत अमली हेल्थ ने इख्तियार की, जिसकी वजह से इस मर्ज़ पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है। लेकिन आज भी इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसके इलाज की ज़रूरत है और मीडिया के साथ साथ उलमाए कराम और दीगर इदारों का फ़र्ज़ है कि वो इस हवाले से अवेयरनेस दें। अगर आपने भी ये अवेयरनेस लेनी होगी तो 0800-888-00 पे आप टॉल फ्री नंबर पे कॉल करके तमाम मालूमात ले सकते हैं। आज इसी हवाले से हमारी कोशिश होगी मुख्तलिफ शख्सियात से बात करें और इस टीबी के ख़ात्मे के हवाले से इक़दामात से आगाही हासिल करें। बीइंग एन हेल्थ केयर वर्कर, बल्कि जो पेशेंट हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बर वक्त जो है वो तशख़ीस कराएं। जो टोल फ्री नंबर वेबसाइट पे दिया हुआ है उसको मिलाएं। मुफ्त तशख़ीस, मुफ्त इलाज आपके डोर स्टेप पे मौजूद है। सिर्फ आपने ये कोशिश करनी है कि सिर्फ एक कॉल मिलानी है। लिहाजा टीबी से डरना नहीं है, टीबी से भी उसी तरह लड़ना है जिस तरीके से कोविड के दौरान जो है हमारी आवाम ने जो है वो बहुत ही समझदारी का मुजाहरा किया। टीबी काबिल इलाज है, इसका इलाज मौजूद है और हमारे बहुत ही जिसे कहते हैं कि माहिर और तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि आपको जो है वो बेहतरीन इलाज मुहैया करते हैं। तो आइए और टीबी के खिलाफ लड़िए। टीबी का जो आलमी दिन है ये हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि टीबी एक काबिल इलाज मर्ज़ है। हमें इससे छुपना नहीं है, इससे डरना नहीं है और इसके मरीज़ से दूर नहीं भागना। हमने इलाज कराना है एक सेहतमंद माशरे और सेहतमंद पाकिस्तान के लिए। ये अच्छी बात है कि अब एक वैन भी आ गई, डोर टू डोर लोगों को अवेयर करेगी इस मर्ज़ के खिलाफ। ये बहुत बड़ी सहूलत है जो कि आज मिनिस्टर साहब ने चाबी दी है प्रोग्राम मैनेजर को कि वही वैन जो है लोगों को का इलाज कर तशख़ीस करे और उसके बाद इलाज की भी सहूलियात इसी में मौजूद होंगी। ये टीबी वैन जो घर घर जाके लोगों का इलाज करती है, दिस इज़ एन एक्सेलेंट न्यू अपॉर्चुनिटी। जिनको शक भी हो कि टीबी का मर्ज़ है, उनको खांसी के शिकायत है, कुछ है, तो उसको इलाज को यकीनी बनाना चाहिए और उनको आवाम को पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए इसी चीज़ का कि ये सहूलियात मौजूद हैं। वैसे तो हर हेल्थ सेंटर पे जो हुकूमत के हेल्थ सेंटर्स हैं उस पे टीबी का तशख़ीस और इलाज की सहूलियात हैं। मुझे लगता है कि हम सबको मिल के साथ चलने की ज़रूरत है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। जैसे ही हम साथ मिल के एक एफर्ट करेंगे तो हम टीबी के ख़ात्मे के लिए काम कर सकते हैं। पाकिस्तान को हम देखें तो पाकिस्तान भी इस कोविड की पेंडेमिक में हिट हुआ है, लेकिन हमने दोबारा अपनी पेस को रीगेन किया है। अब सबसे बड़ा मसला हमारे साथ जो टीबी में है वो ये है कि हमारी जो टीबी की डिज़ीज़ है, जो भी कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, वो उसके साथ स्टिग्मा है। हम आइदर अपना टेस्ट ही नहीं कराते अगर हमारी अलामात हों, और अगर टेस्ट करा लें तो हम उस टेस्ट को छुपाने की कोशिश करते हैं इलाज कराने के बजाय। और बाकी जो सोसाइटी है वो भी समझती है कि अगर हम टीबी के मरीज़ को अलग कर देंगे तो शायद हम बच जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आपको पता है कि टीबी का एक पॉजिटिव पेशेंट एक साल अगर अनट्रीटेड रहेगा तो 18 से 20 लोगों को टीबी लगाएगा, ये एक साल के अंदर। तो ये बहुत बड़ी फिगर है। और हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में हर साल 5 लाख से ज़्यादा लोगों को टीबी होती है। अगर हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करें तो हर मिनट में एक इंसान को टीबी होती है पाकिस्तान में, और हर 12 मिनट में एक इंसान की डेथ होती है टीबी के पेशेंट की। तो ये छोटी फिगर्स नहीं है। हम जितना भी काम कर रहे हैं वो अभी इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम किसी भी तरह टीबी पे कंट्रोल कर सकें। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में तकरीबन 99 लाख अफराद टीबी का शिकार हुए। दुनिया भर में अगर हम देखें तो 15 से 20 लाख लोग जो है इस टीबी का शिकार होते हैं। और इसके हवाले से हमने ये देखा कि मुख्तलिफ अदवार में टीबी से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अफराद
लुक़्मे अजल बने। एक वक्त वो था जब टीबी का कोई इलाज नहीं था हमारे पास। टीबी का मर्ज़ यूं ही फैलता, जिस तरह ताउन का मर्ज़ फैलता, इसी तरह टीबी का मर्ज़ फैलता। तो लोग जो थे वो चूँकि अवेयर नहीं थे, उनके पास इलाज की सहूलत नहीं थी, जिसकी वजह से लोग जो है पूरे पूरे घर, मुआशरे जो है वो टीबी का शिकार होते। लेकिन बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे बहुत काम किया। दुनिया के वो ममालिक, दो तरक्की पजीर ममालिक थे जहाँ पे ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा था, उसके लिए हमने देखा कि वहाँ पे फिर काम शुरू हुआ और आलमी सतह पे आलमी इदारा सेहत ने उसमें मौसर किरदार अदा किया, जिसकी वजह से टीबी के मर्ज़ पे काबू पाने में बहुत मदद मिली। और इस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान भी वो मुल्क है जहाँ पे टीबी के बहुत ज़्यादा मरीज़ थे, लेकिन वक्त के साथ साथ बेहतर हिकमत अमली से टीबी के ख़िलाफ़ जिहाद किया गया और काफ़ी हद तक उस पर काबू पाया गया। आज भी अगर कहीं पे टीबी का कोई मरीज़ है तो वो 0800-888-00 पे टॉल फ्री पे नंबर पे कॉल कर सकता है, वहाँ से मदद ले सकता है, किसी सेंटर में जाकर अद्वियात ले सकता है और अपना ये जो टीबी का मर्ज़ है इसको ख़त्म कर सकता है। हुकूमत पाकिस्तान भी पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ जिहाद करे और उसमें कामयाबी हासिल करे। जो आदाद व शुमार बताते हैं, वक्त के गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे सर्विसेज अवेलेबल हो रही हैं, टीबी की तशख़ीस और इलाज की सहूलियात पूरे मुल्क में जिस तरह मुफ्त फराहम की जा रही हैं, उसके साथ जब आदाद व शुमार को देखा जाता है तो 2015 के मुकाबले में हमारे जो इंसिडेंस केसेस हैं, यानी कि टीबी के होने की शरह जो है वो कम हो गई है। लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई है कि हम तसल्ली से बैठ सकें। हमारे पास नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जो फंडिंग्स हैं उनको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे पास जो आदाद व शुमार हैं वो ड्रास्टिकली इतने कम हों कि 2030 तक हम इस टीबी को ख़त्म कर सकें। इसके लिए हमने बहुत सारी अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज़ की हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया है, प्राइवेट क्लिनिक्स पे टीबी की तशख़ीस और अद्वियात मुफ्त फराहम की हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। इसी तरह मोबाइल वैन्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में डिप्लॉय की हुई हैं और वो जगह जगह जाकर ऐसे हार्ड टू रीच एरियाज़ जहाँ पे लोगों के पास तशख़ीस और अद्वियात लेने के लिए सहूलियात मौजूद नहीं है, वहाँ तक ये वैन्स जाती हैं और सर्विसेज फराहम करती हैं। इसी सिलसिले में आज के सेमिनार में एक वैन DHO इस्लामाबाद को दी गई है, जो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में जाकर डायग्नोसिस करेगी। और जो हमारा कोलैबोरेशन है दूसरे पार्टनर्स के साथ, गवर्नमेंट का जो कोलैबोरेशन है जिसके अंदर WHO की फंडिंग है और जो हमारे पास छोटी मोटी अपने मुल्क से हम लोग अपनी रिसोर्सेज जमा करते हैं, उससे हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में ये वबाई बीमारी कम से कम हर घर तक नहीं पहुंचेगी। ये वैन जो है अब जगह जगह पे जा सकेगी, अवेयर कर सकेगी, क्या कहेंगे? जी, आपको पता है इस्लामाबाद जो है के अंदर जो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, उन्होंने हमें ये सपोर्ट जो एक्सटेंड की है और ये इस्लामाबाद के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि जो टीबी है उसकी जो बीमारी है उसके फैलाव को रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, और हमारी कमिटमेंट है इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ कि हम इसको ख़त्म करेंगे, उसकी तरफ एक कदम है। और वफाकी वज़ारत सेहत और टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के साथ मिल के हम इंश्योर करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर स्पेसिफिकली टीबी को हम कंट्रोल कर सकेंगे। ये हमने 2 वैन्स हम बलूचिस्तान को भी दी चुकी है, 2 वैन्स हमने पंजाब को भी दी है। इट इज़ फुली इक्विप्ड, इसमें लेटेस्ट एक्सरे एंड अदर डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है। ये कम्युनिटी आउटरीच के लिए आई थिंक इट इज़ ए गुड स्टेप एंड दिस शोज़ द कमिटमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ऐसे PM साहब, हमारी रीजन का हमारा स्पेशल फोकस है टू हेल्प देम। और मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से रिक्वेस्ट है कि ये टीबी का जो इलाज है और इसका जो डायग्नोसिस है ये फ्री ऑफ कास्ट है। इस वक्त 1700 BMU या क्रॉस द कंट्री ये फ्री ऑफ कास्ट हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी। यूनियन काउंसिल में ये वैन जाएगी और डोर स्टेप पे उनको एक फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। टीबी सिर्फ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का इशू नहीं है, कम्युनिटी का इशू है। तो कम्युनिटी के हर लेवल के लोगों को इसमें आना पड़ेगा और इसका हमें हाथ बटाना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम अकेले इसको ख़त्मा मुमकिन नहीं है जब तक कि तमाम शोबा के लोग जो हैं वो इसमें शामिल ना हों। किस किस शोबे के लोग आपके साथ? इसमें देखिए हेल्थ के अलावा, हेल्थ के तो शामिल हैं ही हैं,
اس میں ایجوکیشن کے سیکٹر کے لوگ شامل ہونے چاہیے, اس میں کمیونٹی کے لوگ شامل ہیں, اس میں میڈیا کا بڑا رول ہے. سب سے اسٹرانگسٹ رول اس وقت میڈیا کا ہے, جس کو اویئرنیس پھیلانے کے لیے ان کو ضرورت ہے کہ وہ آگہی دیں اور آگہی مہم چلائیں میڈیا کے لوگ. میں نے یہ اپنے پاس ایکسپیرینس پہ دیکھا ہے کہ ٹی بی کی اویئرنیس جتنی ہوگی اتنے لوگوں کو پتہ چلے گا اس کی بیماری اور اس کے جو علاج ہے. کافی لوگوں کو یہاں تک بھی نہیں پتہ اس کا علاج مفت ہے کہ نہیں. تو میرا خیال ہے اس پر بہت زیادہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ ایک دن ٹی بی ڈے منائیں, بلکہ اس پہ تو مسلسل پورا سال کام کرنے کی ضرورت ہے. ایکچولی ٹی بی اب ایسی بیماری نہیں کہ جو جس سے کوئی علاج, یہ قابل علاج بیماری ہے, اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اسے کوئی سماجی بیماری یا ایسے کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. جو بھی بیمار ہو اسے فوری طور پہ کسی بھی ہمارے مرکز میں, طبی مرکز میں جانا چاہیے. وہاں پہ فری ادویات موجود ہیں, فری علاج موجود ہے, فری ٹیسٹ موجود ہیں. ڈاکٹر طارق, اگر ہم دیکھیں کہ ٹی بی کا مرض ایک بڑا ہیوج قسم کا نمبر ہمارے پاس ہے, دنیا میں بھی پاکستان میں بھی. اس پہ جتنی بھی ریسرچ ہوئی یا جتنا اس پہ علاج ہوا, نمبر نیچے کم آ رہے ہیں, بہتری آ رہی ہے یا مزید بہتری پیدا؟ اس میں گورنمنٹ نے بھی بڑی کوشش کی ہے, میڈیکل ہمارا جو کولیگ ہے انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے. تو اس وقت بھی ہمارے دنیا میں ہم 5ویں نمبر پہ ہیں. تو 5ویں نمبر کے ہونے کے ناطے ہم نے بہت محنت کی ہے, مطلب اس کو کوشش کیا کہ پاکستان سے یہ ٹی بی ختم ہو جائے. لیکن لوگوں میں اس کی اویئرنیس سے پیدا کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب ہمارے جو خاندانی سیٹ اپ ہے, ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض جو غریب لوگ ہیں وہ ایک ایک کمرے میں 4 5 5 6 10 لوگ رہتے ہیں. تو جتنی تنگ جگہ ہوگی اور جتنی ہوا کم ہوگی کمرے میں, جتنی فریش ایئر کم آئے گی, تو اتنا یہ مرض مزید پھیلے گا. کیونکہ یہ مطلب ایک ہوا سے یہ پھیلتا ہے, مطلب کہ جب ہم کھانسی کرتے ہیں تو اس کے ڈراپلیٹس ہوا میں رہتے ہیں. تو جب ایک تنگ جگہ پہ بہت سے لوگ ہوں گے تو وہ سانس کے ذریعے ان کے جراثیم اندر جائیں گے, تو ان کا پھر ٹی بی کا مرض ایسا شروع ہو جائے گا. علامت بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کھانسی 2 ہفتے سے زیادہ ہے تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر یا جو ہمارے ٹی بی سینٹر ہیں جو گورنمنٹ نے آتھورائز کیا ہے, وہاں پہ جا کے اپنا ٹی بی کا ٹیسٹ کرائیں اور اس کا بر وقت علاج کرائیں. ٹی بی کا مرض قابل علاج ہے. اگر آپ نے بر وقت اس کی تشخیص کرا لے اور اس کا بر وقت علاج شروع کر دے. تو میں نے مطلب کہ دیکھا ہے کہ ہماری گورنمنٹ اور WHO کے ساتھ مل کے بہت زیادہ آرگنائز کیا ہے, اس کو محنت کی ہے, تاکہ ہم اپنے پیارے ملک پاکستان سے ٹی بی کا خاتمہ کر سکیں. یہ ایک پریونٹیبل ڈیزیز ہے جس کو تھوڑی سی محنت کے ساتھ ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں علاج کے ساتھ ساتھ اس کی پریونشن کی طرف بھی جانا ہے. اور آج سے پہلے صرف علاج کے اوپر فوکس تھا, مگر اب پریونشن کی سائڈ پر بھی جانا شروع کیا حکومت نے. اور میں سمجھتی ہوں کہ فورن منسٹر جو یونائٹڈ نیشنز میں ایک کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں کہ 2030 تک ہم ٹی بی میں ایک واضح کمی کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کے مطابق کام ہونا شروع ہو رہا ہے. اور اس کے اندر کچھ چیزیں بہت اہم تھیں جو مسنگ تھیں, اور ان میں سے کانٹیکٹ ٹریسنگ, کہ جو کہ مریض کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں ان کی ٹیسٹ کرنے بہت ضروری تھے. تو یہ تمام چیزیں اب فوکس میں آ رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت ایفرٹس کیے جا رہے ہیں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے تھے, اور ہم جلد انشاءاللہ اس کے خاتمے کی طرف جائیں گے اور ٹی بی فری پاکستان بنے گا. سر اعداد و شمار جس نہج سے, جس تیزی سے نیچے آنے چاہیے وہ نہیں آ رہے. ہم نے دنیا بھر میں ایک وعدہ کر رکھا ہے, دنیا نے کر رکھا ہے کہ 2030 میں ہم نے اس مہلک بیماری کو ختم کر دینا. اور اس کی بیسس کیا ہے, اس وعدے کی بیسس کیا ہے؟ بڑی سمپل, اس کی تشخیص موجود ہے, یعنی اس کا ٹیسٹ موجود ہے, اس کی دوا موجود ہے, دوا کے بہترین رزلٹس موجود ہیں. تو تمام وہ جو تکنیکی اعتبار سے ہمیں چیزیں چاہیے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے وہ موجود ہیں. صرف کئی دفعہ کمٹمنٹ یا کوآرڈینیشن کی کمی رہ جاتی. میں سمجھتا ہوں آپ نے جیسے کووڈ میں دیکھا یا پولیو میں دیکھا, جہاں کوآرڈینیشن بہتر ہونا شروع ہو, خود بخود جو ہے نتائج اور اثرات آپ کے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں. تو آپ کی بالکل آبزرویشن درست ہے کہ اس کے جو نمبرز ہیں جس تیزی سے وہ گرنے چاہیے وہ نہیں گر رہے. اور بہتر ڈائگنوسٹکس, بہتر ٹریٹمنٹ, بر وقت ٹریٹمنٹ اور کانٹیکٹ ٹریسنگ. یعنی اگر ایک شخص ہے اس کو ٹی بی آپ نے ڈائگنوز کر لیا, اس کے گھر والوں کو تو چیک کیجئے, عام طور پہ وہیں سیکنڈری کیسز وہیں آ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم یہ چیز کر لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2030 کے ٹارگٹس بھی میٹ ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, ایک چیز ہم نے دیکھی کہ حکومت نے ہیلتھ کارڈ دیا,
بہت لوگوں کو ریلیف ملا. کیا یہ جو ٹی بی کے مریض ہوں گے ان کا بھی اس میں علاج ہو سکے گا یا ان کے لیے علیحدہ سے فنڈ رکھیں؟ سر ان کے لیے علیحدہ سے فنڈ ہے. اچھا ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ تو ایڈمیشنز کے لیے ہے نا, جب آپ کو داخلہ کرنا پڑے کی ضرورت پڑے, آپریشنز کے لیے ہے, جو جن کنڈیشنز میں آپ کو میڈیکل کسی کنڈیشن کے لیے ایڈمٹ ہونا پڑے. لیکن اس کے لیے فری ڈائگنوسٹکس موجود ہیں, فری ٹریٹمنٹ موجود ہے. سو اس کے لیے فنڈز موجود ہیں. بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا جس کو ہم بولتے ہیں نا یونیورسل پرائمری ہیلتھ کیئر, جس کے بارے میں بہت اب ہم کوشش بھی کر رہے ہیں, گفتگو بھی جاری ہے, کچھ پائلٹس بھی پروگرام بھی ہو چکے ہیں اور اس کی فنڈنگ بھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اگر ٹی بی اور اس طرح کی دیگر پبلک ہیلتھ کے مسائل کو اس کے اندر شامل کر دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں 1 روپیہ خرچہ ہوا جو ہے نا بعد میں آپ کے 100 روپے بچاتا ہے. اویئرنیس کے لیے میڈیا کا رول تو ہے, اور دیگر ادارے جس طرح علماء کرام ہیں, اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں این جی اوز ہیں یا پھر سماجی تنظیمیں, ان کے لیے کیا میسج؟ سر بہت ساری سماجی تنظیمیں اس میں آلریڈی کام کر رہی ہیں, پہلی بات. دوسرا جو ایکسپرٹ سوسائٹیز ہیں ان کا بڑا رول ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, چیسٹ فزیشنز کی سوسائٹی ہے, انفیکشس ڈیزیز ڈاکٹرز کی سوسائٹیز ہیں, جنرل فزیشنز کی سوسائٹیز ہیں, جنرل پریکٹیشنرز کی سوسائٹیز ہیں. یہ وہ تمام جگہیں ہیں جہاں وہ تمام حضرات یا خواتین جو اس معاملے کے ایکسپرٹس ہیں وہ سیکھتے ہیں, بیٹھتے ہیں. ان کا اویئر ہونا بر وقت تشخیص کے لیے اور ریفرل کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. علماء تو ہمیشہ جی اس معاملے میں, ویسے میں نے دیکھا ہے کہ ہر چیز میں جہاں میں نے ان سے کوآپریشن مانگی ہے, چاہے پولیو ہو, چاہے پاپولیشن ہو, چاہے کووڈ ہو, مجھے تو وہاں سے کوآپریشن ہی آئی. بالکل ٹھیک ہے. منسٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ ناظرین اس میں آپ کا کیا رول ہے. اگر آپ جرنلسٹ ہیں, آپ سماجی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر عام شہری ہیں, تو کس طرح آپ نے اویئرنیس دینی ہے اور کس طرح ٹی بی کے مرض کے خلاف جہاد کرنا ہے. یہی وقت کی ضرورت ہے, یہی حکومت کی خواہش ہے, یہی انسانیت کا تقاضا ہے. اسی کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.